Banda, bienvenidos nuevamente a las patoaventuras que iniciaron este canal, a las patoaventuras de Pink Shepard, de quien no hemos terminado para nada ninguna de las tres historias que cuenta, que vienen siendo los tres Mass Effect principales. Pero hemos vuelto para darle continuidad. Estábamos así de terminar el juego cuando dije, vamos a meter más videos. Y luego fue como de, ¿y en qué momento voy a terminar los viejos? Pero no importa, hemos vuelto, es lo importante, hemos vuelto a esto viejito. Como pues se recordarán, la semana pasada terminamos los Batman Arkham. Bueno, el Batman Arkham Asylum, no los Batman, porque pues todavía no faltan todos los demás. Así que hemos vuelto con las patoaventuras de Pink Shepard. Como había mencionado en el video anterior de Mass Effect, iba a ser 2 videos relacionados a misiones secundarias, lo cual uno pues lo tenía hace unos meses y el otro pues es justamente en el que hice varios misiones secundarias que me parecen muy interesantes, por así decirlo, entretenidas. Con algo tenía que rellenar un video, ¿saben? O sea, tenía que extenderlo un poquito porque necesitamos experiencia, necesitamos virtud y rebeldía, jóvenes. Necesitamos ser bien chidos para poder completar como es debido a este juego. Así que, chicos, vayan a ponerse cómodos, traigan sus botanas, no olviden que pueden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si así lo desean. Ya saben, lo típico que siempre digo al principio de cada video y al final. Y espero que disfruten de este video, espero que disfruten del rellenuto que voy a usar para este video. Porque la neta, pues espero poder hacer 2 misiones secundarias que realmente me gustan mucho, que dan desarrollo a 2 de mis personajes favoritos, 2 de como 3, 4. No sé, tengo muchos personajes favoritos en este juego porque los amo casi todos. Entonces, espero que lo disfruten. Y sin más que decir, ahora sí, procedamos al video. Chao. Message coming in, Commander. Big surprise, the Alliance needs you again. Qué novedad. Shepard, this is Admiral Hackett with Hackett ya entiende que nunca necesito más misiones secundarias. Officer named Major Kyle has set up a small compound in the Hulking Eta cluster. He's attracted a number of followers. Ok, es relacionada a la misión a la que me dirijo ahorita. Ok, ya, todo tiene sentido. And we believe he's mentally unstable. This could be trouble, Shepard. What kind of proof do you have that the Major is dangerous? 3 days ago, we sent 2 Alliance representatives to meet with him at his compound. They've disappeared. We believe Kyle and his followers killed them. That compound is a cult, Shepard. They call him Father Kyle now. He set himself up as some kind of religious leader. Intentemos razonar con él, quién sabe. Without violence. That may not be possible, Commander. We don't want a bloodbath, but Kyle is dangerous. I'll trust you to use your judgment. Hack it out. Haré lo posible, pero ya que las negociaciones no fueron exitosas, ok, ya que muy posiblemente nos enfrentemos casi a puro enemigo humano y no tanto a robots, me he traído al poderosísimo Garrus y a Rex como mis acompañantes. Así que veamos qué clase de desastres nos aguardan. ¡Hija! No me chingues, yo nomás venía a investigar. No otra vez. I'm in danger. Ok, se supone que es aquí. Aquí hay cosas para lootear. El Medicine no puede faltar. Vamos a intentar hablar aquí. This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. I want this to end peacefully. If he doesn't see me, people could get hurt. Vamos, solo quiero hablar. Father Kyle away. He protects us. We need him. Nada más queremos hablar. The Alliance wants someone to pay for those murders. Let me speak to Major Kyle, and maybe I can find some way to help you all get out of this alive. Wait. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Aquí. No manches, no está tan lejos. Malditos exagerados. A ver, vamos a entrar a ver qué sucede. Una masacre no le hace daño a nadie. Yo también soy biótico y nadie me ve feo. A lo mejor es porque tengo privilegios. No lo había pensado. Aquí está el Father Kyle. I am Major Kyle. I know why you've come. We have no quarrel with you. Why can't you just leave us alone? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me? A ver, vamos a investigar. They wanted to take me away from here.
They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. Sí, creo que no. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. You ordered your followers to kill those Alliance investigators. You must face the consequences of your actions. Do you really want your children to Los van a suffer for your masacrar, sins güey. too? Así que mejor. This was my fault. My children are innocent, pure. Please, I never meant for this to happen. Nadie quería que esto pasara, pero pues sorry. ya pasó nada más. You're doing the right thing, Major. Nada más hazlo por Your las children will be buenas better off y no for los it. van a matar. Come on. Entiende. Esto no es Game Wait, of if my Thrones. children see you taking me away, they won't understand. They will attack and you will be forced to kill them all. You have shown me the error of my ways, Commander. Now you must give me time to explain it to them. It is the only way they will understand. Please, give me 1 hour. After that, I will meet the Alliance authorities at the gates of my compound and surrender without violence. I give you my word. I'm going to trust you. If you betray that trust, you and all your children will suffer. I will not betray you, Commander. Thank you for this. Your pilot can have an Alliance Command Patrol pick Major Kyle up. I just hope you know what you're doing, Shepard. Ajá. Sí, sí, sí. Ahorita volvemos a la Normandía. Sé lo que estoy haciendo, Garrus. No me cuestiones. Te amo, pero no me cuestiones. Message coming in. Patching it through. A ver, vamos a ver cómo resultó todo el rollo. Your helmsman just Ya me forwarded your report preocupé. on Major Kyle. We sent in a team as you instructed. Kyle's followers have disbanded, and the major. Ay, qué bueno, porque sin querer les disparé y me agarraron a balazos tantito. Así que qué bueno que todo terminó bien al final, porque si no hubiera sido un desmadre. Ay, muchas gracias, almirante. Ay, ay, me chiveo. Ahora vamos a intentar hablar otra vez con mis compañeros de aquí de tripulación y ver qué otra misión puedo hacer. Message coming in from the brass at A ver, Arcturus. veamos. Patching it through. Veamos qué es lo que está sucediendo aquí. Normandy, Admiral Hackett here. We're getting reports of a marked increase in geth activity in the Skillian Sí se había Verge. recibido esa información. ¿Por qué crees que voy para allá, Surveillance Hackett? drones No have manches. identified geth outposts on 4 different planets in the Armstrong Oh, cluster. We need fuck. someone to take them out. A ver, We have any idea what they're after? algo más que me puedan decir. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. It could be the first wave of an invasion. Let's hope not. We need someone to investigate De this, eso me Shepard. encargaré. Finding Saren is still your top priority, but you've got experience fighting the geth. You're the logical Ay, choice muchas to take out these gracias. outposts. No es como que sea el protagonista del juego, pero We're muchas gracias. transmitting all the locations of known geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. Y ya vamos a detener Geth. 4 planetas, 4 cúmulos. Qué coincidencia. Desde el día que al mundo llegamos, no le atino a las pinches torretas. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver. Ay, freaking torretas. Salté mucho antes de lo que venía, pero bueno. Hay más torretas. Ay, güey, casi me da esa. Ok, esa sí me dio. Ay, canijo. Ah, tú también, torreta. No manchen. No manchen, ese misil se bugueó y atravesó las texturas. No se vale. Eso no se vale. ¿Cómo que averiado? Ah, pues es que estamos cerca de los enemigos, ¿verdad? Otro eliminado. Hay un montón de enemigos aquí. Pero como dije, no creí que fuera a enfrentarlos así de frente, así que... Ok, coloso. ¡Vámonos! ¡Ah!
Mamá, ayúdame, caí en la zanja. Esto no es bueno, ¿ah? Ahí está. One down, 3 to go. Órale, perro, para abajo. ¡Hija! Ay, yo también, ¿verdad? ¡Ahí te voy, San Pedrito! Ay, pero qué bonito es este planeta. Aunque parece que están cayendo cometas o yo qué sé. Meteoritos. Pero, ay, qué bonito, mírenlo, tiene plantitas. Mijo, antes todo esto era monte. Ah, esperen, todavía sigue siendo monte. ¿Cómo que averiado si un niño con los pinches geth ando subiendo el monte? Voy a pelearme con el diablo en el cerro. Nada más que no traigo a mi abuelo. ¿Dónde están los perros? Malditos perros desgraciados, ¿dónde están? Ahí te voy otra vez. ¡Ah, ya los vi! ¡Ah! Qué buen grito de guerra, ¿no? Ahí les voy, perros. ¡Ay! Fallé ese tiro. Sus misiles no me dan miedo. Ouch, ouch, ouch. ¡Ey! Bájenle de wiwis, hijos de la chinita. Ah, listo, ya vámonos. Ah, no, esperen, ahí viene la nave geth. Va a soltar otro coloso, ¿verdad? Ah, no, está soltando nomás soldados. Aburrido. Ouch. Nave de descenso geth. Ah, ¿le tengo que bajar vida? Oh, sí. Muere. Muere. Que te mueras, he dicho. Aguanta, déjame, me encargo de estos. Ahora sí muere. 2 outposts done. We're halfway there. Sí, no, déjame acabo con estos. Experiencia es experiencia. Qué loco, estamos pasando de un planeta como desértico a otro más lleno de vegetación, no sé cómo decirle, y ahora uno congelado. Se me están congelando las nalgas. No, no es cierto, el pinche clima aquí está todo caliente todo el tiempo. No puede ser. Ya que se vaya el calor, que se mueva el calor. Ok, aquí ya tienen el coloso desde antes. Send help, banda, me están masacrando. Ouch. Mip, motherfucker. Ahí está. ¿Quién me está disparando todavía? Ya ríndanse, malditos perros. ¿Tú no te moriste? Según yo te balacé también. No, pues al parecer solo viene a dejar soldados y se va. A diferencia de... ¿Qué onda con ese? Se está quemando. Y hemos vuelto a una especie de planeta desértico. ¿Qué tiene más efecto con los planetas desérticos y volcánicos? O sea, repito, el calor es muerte. El calor es destrucción. ¡Ah! ¡Si se puede! ¡Buenas tardes, joven! ¡Ah! Y vuelto a sacar. Buenas tardes, joven. ¿Quiere tamal de chayote? Ah, espera, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Supone que este es un puesto de los geth, pero no va nada. Esto no gustarme. Sí, ahí está. Uno menos. El problema es que cuando se acercan esas cosas me cargó la dino chingada. Quítense, perros. Ah, shit, ¿en qué momento nos flanqueó ese? Eso los odio. Tali, hazle algo. No te traje nomás porque sos mi waifu. Strange. I
expect one of these outposts to be the main base of operations for this incursion. Hold on. This receiver's picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside this star cluster. It must be a message from the primary geth base. We can use the signal to lock onto its location and take them out. Ok. Me regresan a la Mako para irme. Ah, no, son torretas. Son dos colosos. No hay problema, van a caer. Los tengo dominados. Yo manejo el ultra. Ay, sí me dieron. ¿Quién me dice? Yo tengo el ultra instinto, no al revés. Vamos a dispararle. Deja de moverte, estás muerto. Esquivado. Message from Admiral Hackett, A Commander. ver, vamos a ver Patching cómo it nos through. felicita ahora por We nuestra just received your misión report. exitosa. Looks like this geth incursion was bigger than we thought. They were probably preparing for a major offensive in the system. En el sistema. We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish another foothold in the region. Pues Nice job, esperamos que Shepard. eso sirva porque You saved a digo, lot of human lives on this solo mission. tomó 3 hombres para Back it derrotarlo out. y una Mako. Así que una Mako es suficiente. Hola, Garrus, ¿quieres hablar? Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Well, Have you not seen as much as Vamos you. a hablar con but- él. Yeah, I've seen some interesting things. I bet you have. Anything Vamos in a particular that preguntarle. stands Quiero out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. saber más That al case was respecto. a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. Ok. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. Uy. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the cycles. Pues es que es normal, o sea, por más que tengan todo bien monitorizado y vigilado en la fregada, pues no vas a poder controlar todo lo que está pasando en una ciudad tan grande como la This ciudadela. case wasn't that clear cut. Turns out there was more going on than we first realized. A ver, So cuenta, how did you cuenta, figure cuenta, out cuenta, what was cuenta. happening? Cuento. First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion. Cillian, siento que he escuchado de Cillian. To find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophores. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. 4 tienen. Somebody's making a killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Entrevistando. You mean was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. Mhm. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. He was growing manches, parts o sea, inside ¿qué? these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he No harvested me. them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if O the sea, organs imagínate were si. Qué Sometimes an onda. organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran.
blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. Tiene sentido. I told them those hostages were dead anyway. They just used them to make more organs, but they wouldn't listen. Well, you can't get them all. Pues sí. No, but letting him get away like that. Pero es que, o sea, sí, supongamos, de todos modos, los hombres esos a los que tenía como... Maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. I suppose I can see both sides. But what's done is done. Sí, pues es que sí, o sea, repito, si... Estamos suponiendo, los hombres esos estaban ya muertos porque de todos modos los iban a hacer, los iba a usar como tubos de ensayo como a los anteriores. Pero destruían la nave, se estrellaba o la neutralizaban y se estrellaba en la ciudadela, iba a matar a muchos más de los que de por sí ya estaban muertos. Así que de cierta forma tenía razón la ciudadela, de otra forma no, ¿verdad? Pero... Do you have any idea what happened to Dr. modo. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Obviamente te voy a llevar, chiquito. So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. A ver, cuéntame. I'll decide what's important. Now tell me how you know Saren. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the terminus systems. Okay. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. Pues ya ves que sí. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Okay. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Y qué bueno que te fuiste de seguro. Paid. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Bestia. So long, Rex. Shepard. Oh, hello, Shepard. Are you okay? A ver, ¿qué tienes, Talik? I A ver. don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. Okay. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. Entonces son sus... I guess you don't have to worry about that here. No sé hablar, no puede ser. Entonces son sus costumbres las que But no lo it's dejan. more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing.
Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. Más o You menos. know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them, but maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepherd. I will go back eventually, but we have to stop Seren first. Porque si de por sí los geth la traen contra ustedes. Go back too. Buenas, joven, ¿se puede? Pues parece que ahora sí. I know who runs this place. A ver. Have you been here before? No, but I was planning to come here before you and I met. This place belongs to a Turian scum named Ton Ton. Actus. It's a long story, but he's got something that belongs to me. Well, what is it? Family armor. It's been with us for over 5 generaciones. ¿Y cuánto dura la vida de estos güeyes? Como millones de años. No manchen. Somehow this ass wound up with it. I want it back. We'll get it back. Now let's move. Right behind. Vamos a encargarnos de estas bichas. Ahora, culeros. Menos. Las nalgas. Ándale, moras. Está otro muerto. This is it. I can't believe my ancestors ever wore this piece of crap. I got it back. I'm glad we could help you get it back. I might just be starting to like you, Shepard. Ah, yo también te amo, Rex. Digo, también me caes bien. Sí, sí, sí. Ajá, ajá, ajá. No, mo. Y por último, vamos a detener al Dr. Ceylon para que Garrus por fin pueda cumplir su misión que debe haber hecho desde hace mucho tiempo, pero maldito Doctor fue muy inteligente y logró escaparse. Espera, algo no me da buena espina esto. Oh, no, no, no. No más zombies, por favor, ya. ¡Ay, papá! ¡Ey, no! ¡Aléjenlo! Esa cosa. ¡Qué pasen, nietos! Hijos de su puta madre, llamen a Dios. Ok. Espero que hayan sido todos. Bueno, mira, aquí estás. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy. Please, don't let him do this to me. We'll take him in. Drop him off with the military. But we have him. We can't let him get away. Not again. If he Garrus, dies, por we'll favor. never know what he's been up to or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. Okay. You're right. You're a very lucky Solarian. You owe the... Garrus, te amo. Oh, thank you so very much. Deberías, maldito. Ah, espera. And so he dies anyway. What was the point of that? You can't predict how people will act, Garrus, but you can control how you'll respond. In the end, that's what really matters. Yeah. I don't think I ever met anyone like you, Commander. Well, I guess we're done here. Ay, Garrus, te amo.
Ok, por hoy hemos terminado. Logré las misiones que quería hacer desde un principio. Ya en los siguientes videos ya vamos a continuar la historia. Fuera de video, o sea, fuera de cámara y todo el rollo, voy a hacer las demás misiones secundarias que me quedan porque, pues, como he repetido varias veces, se necesita la experiencia, se necesitan los diálogos, ¿cómo se llaman? Los diálogos de virtud y rebeldía. Entonces necesito recolectar todo eso con experiencia y haciendo las misiones secundarias. En caso de que fuera una misión secundaria muy entretenida o que tenga algo relevante como estas dos que pasaron, la de los geth y la de los otros güeyes, pues no tanto, pero pues tenía que rellenar el video con algo, jóvenes, no manchen. Entonces, pues sí, nos vemos en el próximo video. Sale, chavos. No frieguen, banda, acabo literalmente de volver al ritmo en el que grababa mis videos al principio. Ya que duran los primeros videos que hice duran como 40 minutos. Pues grababa más o menos como 1 hora y media de video para, según yo, nada más hacer media hora de video. Pero terminaron siendo 40 y tantos, casi 1 hora de video. Y pues bueno, ahí fue donde empecé a reducir mi cantidad de horas de video. Sin embargo, como había mucho que recorrer en cada uno de los planetas en estas misiones secundarias, pues me pude extender un poquito más porque va a haber muchas cosas que recorté, obviamente. Mucho viaje que literalmente era yo subiendo montañas y nada más que hablar, nada más estaba así subiendo montaña. Así que mínimo espero que hayan disfrutado de las 2 primeras misiones que hice, que eran mucho relleno, nada más era como de experiencia, básicamente. Y estas 2 últimas misiones que dejé para el final del video, en las que platicamos con la tripulación nuevamente y me corté varios porque eran bien X. O sea, literalmente creo que nada más dejé a Tali, Garrus y... O sea, para el momento en el que estoy grabando este video, ya durante la edición ya cambié la cosa, ¿verdad? Pero mi idea es dejar la plática con Garrus, con Rex y con Tali. Y de esa forma, pues, poder hacer sus misiones secundarias exclusivas, por así decirlo, de cada personaje, para darles un buen desarrollo de personaje como es debido, jóvenes. Así que sin nada más que decir, bueno, sí tengo más que decir. Así que espero que hayan disfrutado las travesías del video de hoy, que me hayan acompañado con mucho gusto hasta el final, y si no, pues lo que hayan podido hacerlo. No olviden que pueden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, lo típico que siempre dejo al principio y al final del video, lo normal, lo de cualquier youtuber hace, porque el apoyo siempre es bienvenido. El resto de misiones secundarias que me quedan, porque me quedan un friego, las voy a hacer pues fuera de video, fuera de cámara, fuera de todo lo demás, porque no considero que sean muy interesantes. Ya en caso de que sean muy interesantes o algo por el estilo, pues grabaré un video y lo pondré algo así como de video aparte, ¿no? Pero ya el video principal que grabaré la próxima semana, espero, si todo sale bien, si Jebus así lo quiere, pues será yendo directo a Beer Mile, una de las últimas misiones del juego, ya para poder concluir la primera historia y poder así avanzar a lo demás, que créanme, se pone mucho más interesante. Este primer juego es bien X, o sea, los otros 2, uff, papá, uff. Así que chicos, gracias nuevamente por ver, nos vemos en el próximo video, los quiero, un besote en sus colas y hasta la próxima, bye.